مساء الخير أو صباح الخير، ما على باليش إلا راكم مع الصباح أو راكم في النهار أو راكم مع العشية باردون. المهم الوقت اللي راكم فيها جو فو سالو ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي ميس باراتي. بنات نبداو بالورود ما هديتلكمش انايا في مارس دي روز. دونك اجوردي سي لوكاسيون اللي راني نهدي لكم كامل هاد الباقات وهاد لو بوكي هذا دو روز اي دو فلور. ان شاء الله يا ربي لا جورني تاعكم الا راكم في النهار لا جورني تاعكم ان شاء الله تكون لا ورود، او كنتم على العشيه كيف كيف ان شاء الله لا سواري تاعكم تكون تاع لي روز. هنا البنات راني في لو بروميي فلوريست دالجي. هاد الفلوريست هذا شكون ما يعرفوش راني لا راه جاي قدام لا كروند بوست. il date depuis le colonialisme, depuis l'époque française. Depuis هاد الفلوريست هذا il a pas changé, il est toujours là. راه مازال هنا هاد الفلوريست. فرانشمون هذا هو لو روبير دالجي هنايا اللي راه قدام لا كروند بوست. سي فريمون ان بونور كي نفوتو هكذا قدامو تو سا نشوفو كاع هاد الورود نشوفو كاع هاد النوار. يا ربي ان شاء الله بلادنا تكون دايما هكذا مفتحه منوره، وانتم تانيك ان شاء الله دايما اياماتكم يكونوا متفتحين ومنورين يا ربي. جميع اللي راه يشوف هاد لا فيديو je lui souhaite beaucoup de bonheur. Inch'Allah نهاركم يكون هكذا منور. C'était vraiment un bonheur. Donc aujourd'hui كانت جولة هكذا au centre d'Alger. فوالا لي في من بعد كي وصلنا حنا للطريق العربي بن مهيدي توسا. شوفوا هنايا تلاقيت مع هاد لو جروب هذا. سيتي فريمون ان بليزير. راهي الجي واش نقول لكم سي فريمون سي تري تري بو بارابور لي كيما جا جاي من باري با سيتي با كوم سا سي تو ايتي فيرمي. شوفوا حنا بلادنا هنايا الناس ديما فرحانين ديما زاهيين. الا شوفوا عندهم يفرحوا ولا ما عندهمش يفرح. Mais malheureusement, on a sur une inondation. J'ai vu qu'Alger, elle était inondée. Donc, on a mal à Benesh, même il y avait des magasins qui étaient à côté. Les magasins je ne sais pas d'où ça vient. Tout le monde se demandait d'où venait cette eau. Malheureusement, هذه هي الجزائر الجديدة وهذه هي الجزائر الجديدة. Voilà, c'est malheureux. J'espère que là, comme tu vois très très bien, voilà, on voit de la boue, on voit de la terre. Je ne sais pas. Il a raté de Mazafran ou bien on ne sait pas. Tout le monde se posait des questions. Malheureusement, il n'y avait pas des pompiers, il n'y avait personne. On est dans un magasin. Les bagages. Voilà, c'est la marque et tout ça. Inch'Allah ya Rabbi قريب يتفتحوا les frontières والناس elle peut voyager. Mais attention, c'est un peu trop chaud. Les prix ils sont très très chauds. Donc autant acheter des valises simples اللي نقدروا نستعملوهم باسكو نعرفوا بلي هذوك لي غولات وكاع كنمشيو بهم اون ترين لي فاليز ان بو بارتو. دونك لي غولات سا تيان با تشريو لا مارك ولا تشريو دوطخ فاليز كي سون سامبل كيف كيف. فوالا انا ما نكذبش عليكم انا ما نشريش هادو. ما جو دي فاليز مي ماشي هادو سي ان بو شير. راهم دو بريك للفوق. فوالا c'est quand même c'est pas donné. Mais bon كاينين اللي يحبوهم كاينين اللي يقدروا يشريهم. كيما نعرفوا كي نوصلوا حنا في لي باجاج في هذاك لو تابي تو سا يتخسروا كامل لي فاليز نعرفوهم باللي ما يشدوناش. دونك اوتون اشتي دي فاليز كي نو سون با شير كيما انايا بون نشريهم ديما ملهيه. دونك سا مي كوت 30 euros jusqu'à 40 euros et c'est bon. Voilà parce que دوك لي غولات هذوك تاعهم كامل ما يشدوش. Mais bien sûr, c'est beau de voyager avec des bagages vraiment de marque. هنا البنات لازم تخمموا شوية على الرجال. C'est tout à fait normal. شوفوا هنا il y a de très très belles chaussures pour les hommes qui font 5000 dinars. هنايا ستهم قال لي 560. Je ne sais pas si c'est de l'importation. J'ai demandé si c'était de l'Italie parce que les frontières elles sont fermées. Mais je ne sais pas, je crois que c'est local. Mais en tous les cas, chabine. C'était vraiment, on a des chemises, voilà, pour les hommes en jean. Voilà, les habbo le jean, les habbo le délavé, les habbo. Donc, il y a de tout. Vraiment, ils étaient chalandés.
بصح انا لو بونور نتاعي سيتي لا. شوفوا هنايا ça c'est un nouveau magasin اللي راه فتح. Il est sur le centre d'Alger. Les instruments de musique. C'était formidable, vraiment. فرحنا كي دخلنا ليه. بنتي elle voulait une guitare électrique, mais أنا je m'attendais pas de le voir هذا parce que راه غير كيما فتح أنا فتح en 2020. Voilà, on trouve de tout, des instruments, vraiment, des guitares, les mandoles, les synthés. Je ne sais pas, il y a aussi Derbouka, c'est formidable, il y a même des micros. Voilà, je vois Naya. Et les prix, ils sont vraiment raisonnables. 1 million, 1 million 200. La guitare électrique, elle fait 2 millions. Donc c'est vrai. Derbouka, il y a 700 000. Je vois il y a des violons, il y a des... même, je crois même il y a des batteries. Voilà, c'était vraiment magnifique. J'ai sauté de joie. Je suis une femme qui aime beaucoup la musique. شوفوا هنا دي guitare électrique, mais j'avais pas de l'argent sur moi, donc je savais pas. ما كنت على بالي كامل باللي il existe هذايا كيما مع الكورونا كيما كانت الدنيا كاع غلقة tout ça, donc c'était pas facile de faire le tour de le centre d'Alger. دخلنا هنا dans un restaurant اللي دايما نروح لعنده. C'est un restaurant شعبي que j'adore. راه جاي juste قدام محمد بولفار محمد التريكي. Turquie ou Turquie, un truc comme ça. Donc j'ai juste ماشي بعيد على صحتو هذا. C'est formidable, on trouve de tout, un accueil extraordinaire. J'ai pris un plat comme tous les jours, je prends le plat de shawarma bien garni, les frites, roses, ils sont formidables ces gens-là, ce sont des Kabyles, jamais on est tombé malade. Voici les parfums. Je vois qu'il y a des copies, bien sûr. C'est beaucoup de copies qui sont pas chères, vraiment pas chères. C'est bon, c'était 1000. Bon, je mets tout. Je vois qu'il y a un scandale. Il fait un parfum de 60 000. Ou كامل هذه يدير je sais pas, il m'a dit je crois 300 000, un truc comme ça. Donc c'est pas cher pour faire des cadeaux là. Donc on trouve de tout. شوفوا الله يبارك. اللهم صل على النبي. اللي تحب تقضي اللي تحب تشري اللي تحب بصح هنا ça m'a fait mal. انا كي شفت bon درت هنايا بتيت فيغي هنايا sur le boulevard هذاك. Mais voilà, les bateaux ils sont à l'arrêt et ça fait très très mal. Voilà, ما كاش الدنيا حبسه هنايا alors que moi في le port على بالكم هادو les bateaux داخلين خارجين tout ça. C'est un peu triste, mais les توحشوا الجزائر اللي عندهم بزاف ما شافوهاش. Donc voici, et c'est très beau, c'est la baie d'Alger, c'est magnifique. ومن بعد ما نساوش هنايا bien sûr le monument du grand héros de l'Algérie Émile Abdelkader اللي معروفه بزاف هاد لا بلاصات ما كاش اللي ما يعرفهاش. Mais bon, ceux qui sont pas du centre, bien sûr, mais qui sont loin de l'Algérie, tout ça. Donc, il y a Émile Abdelkader, le héros de l'Algérie. Les stars français, les stars le monde entier stars. On va dans un café où il est très 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 ancien depuis le colonialisme. Voici Mikbar. J'ai choisi un cappuccino. Mon mari il a choisi un café serré. Elle a pris un gâteau. Je vois le café il est très très ancien et jusqu'à ce jour il existe toujours. Ça a fait des attentats au temps de la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup d'attentats. Voilà, on peut sortir et profiter librement. On peut aller bien sûr on a le jardin les cannes c'était la gare routière je crois oui. Il a été transformé puis un jardin et c'était très très beau. C'était la fin de la visite du centre d'Alger. Le jardin il est très très beau. أنا البنات كلكم بقى على خير. تلقاو في فيديو واحد أخرى. يا الحرين يا الحرات.